बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया और वो ये तासुर दे रहे हैं कि उन्होंने तो चार्जशीट कर दिया आर्मी चीफ़ को कि आर्मी चीफ़ जिस इस्टेब्लिशमेंट की सरबराही कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह के जोकर्स को ला के और पीटीआई को शिकस्त दिलवाना चाह रही है, तो इन जोकर्स के साथ तो इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को शिकस्त नहीं दे सकती। और उन्होंने तासुर दिया है कि बड़े मियाँ साहब जो हैं उनको अगर मैदान में उतरने दिया जाता, उनको आने दिया जाता, तो बड़े मियाँ साहब जो हैं वो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे देते। मुझे समझ नहीं आती कि वो किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं। मसला ये है कि भाई इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ ही सारे फैसले ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि ये हम बिल्कुल गलत करते हैं जब हम ये बात करते हैं कि सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, उसमें नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं है, शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं है और जरदारी का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पीटीआई के दौर में जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने किया, अगर आज इमरान खान इस गलती का एतराफ़ करता है कि उस वक्त मैं बेबस था, तो ठीक है ना, इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से। और वो कह रहा है कि मैं बेबस था, सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी। हाँ, यहाँ पे आप इमरान खान पे तनकीद कर सकते हैं कि इमरान खान को कौम को उस वक्त सच बताना चाहिए था। उस वक्त जब आप हुकूमत में थे सच बताना चाहिए था, या आप हुकूमत छोड़ देते, आप कह देते कि भैया हमें नहीं करने दिया जा रहा। आज इमरान खान ये बात बता रहे हैं, हालांकि और ये बात दुरुस्त है। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज जब जेल में थे तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने आईएसआई के अफसरान की स्पेशल ड्यूटी लगाई हुई थी कि मियाँ नवाज शरीफ को कोई मसला ना हो जेल में, मरियम को कोई शिकायत ना आए। और मरियम के सेल के साथ वाले सेल के अंदर मरियम साहिबा की जो स्टाफ था, मुलाजमीन थे, उनकी जो एक फीमेल जो स्टाफ की मेंबर्स थी, वो वहाँ पे उनको रखा गया था। मियाँ साहब को फैसिलिटेट किया गया था जहाँ जिस तरह की मुलाकातें होती थी, जो चीज़ें होती थी, क्योंकि वो ये कहते थे कि हमें उस वक्त ये डर था। उस वक्त आर्मी चीफ ये कहते हैं कि यार मियाँ साहब को कुछ हो ना जाए जेल में और गले ना पड़ जाएं और पंजाब का भुट्टो ना एक बन जाए। और दूसरा ये था कि कहीं इमरान खान को सख्त चीज़ें ना करवा दे। तीसरा ये था कि कोई अंदर से साजिश ना कर दे कि मियाँ नवाज शरीफ को कोई मामला हो जाए और पहाड़ इनके ऊपर जाए मुख्तलिफ। लेकिन कहने का मकसद यह है कि उस वक्त भी इमरान खान कुछ नहीं कर सकता था। नैब में इमरान खान जो चाहता था वो नहीं हुआ, कुछ भी वो नहीं होने दिया। तो हम अब इमरान खान गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। आइंदा के लिए कोई अब अगली बार इमरान खान ये नहीं कह सकेगा कि जी मैं बेबस था। इसीलिए जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अदलिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है, उसकी ओनरशिप नून लीग के पास है, शरीफ खानदान के पास है। सारे फैसले मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं और अभी भी ऑन करते हैं हुकूमत को। क्योंकि हुआ ये था कि दरमियान में मियाँ साहब ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसके ऊपर बड़ी छितरौल हुई थी शहबाज शरीफ की ज़बानी कलामी, और उन्होंने कहा था कि समझाओ इसको अपने बड़े भाई को, ठीक है, तुम लोगों की हैसियत और औकात यह है कि तुम में से कोई भी अपनी सीट नहीं जीता था, तुम्हें फॉर्म 47 के जरिए जितवाया, तुम 17 सीटर पार्टी थे, तुम्हें इक़्तिदार दिया, और तुम अब ये बैठ के बातें करते हो कि ये है वो है। और ये जो जावेद लतीफ़ जैसा के बयान देते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ भी मुल्क को निकाल सकते हैं बुरानों से, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये सारी बात हुई है। लेकिन आप आते हैं एक और मुद्दे के ऊपर जो आपने बात की केपीके और पंजाब की। देखें, वो तमाम चीज़ें जो पीटीआई नहीं कर रही थी, पीटीआई की तंजीम एक साल से नहीं कर रही थी, वो सारी चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी। वो सारी चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी। मसलन मैं आपको बताऊं, 7 माह में 500 अरब टारगेट से पीछे हैं आप, 500 अरब। दूसरा यह है कि आपको जो तिजारती खसारा है 6 माह का, वो 2500 अरब है। यानी जो आपने एक्सपोर्ट्स किए हैं, जो आपने इंपोर्ट्स किए, 2500 अरब का आपका तिजारती खसारा है। ठीक है, 2500 का तिजारती खसारा, 2500 अरब का, और 500 अरब शॉर्टफॉल टैक्स कलेक्शन में, और आवाम खुदकुशियों पर मजबूर, और उसके बावजूद इश्तिहारात, अरबों रुपए के इश्तिहारात चल रहे हैं कि मुझे संभल गई है, डिफॉल्ट की बातें खत्म हो गई हैं। और इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया कि पीटीआई की क़यादत ने एक फैक्ट्स एंड फिगर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की पिछले 1 साल में कि इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है। एक इश्तिहार को उठा के उन्होंने नहीं बताया कि इश्तिहार झूठा है, हकीकत ये नहीं है। एक मरियम नवाज की बैड गवर्नेंस की चीज़ को इशू नहीं बना सके। मरियम नवाज ने जितने प्रोजेक्ट्स पीटीआई के थे उन सारों के ऊपर अपनी तख्तियां लगा के, अपने इश्तिहारात लगा के, एक फैक्ट्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई पंजाब नहीं कर सकी। वजह सहूलत करी। क्या आपको शेख वकास अकरम साहब, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब इकट्ठे बैठ के कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जिसमें ये 10 पाकिस्तान के मुआशी इशारियों के बारे में फैक्ट्स बताएं कि इमरान खान के दौर में ये था और आज ये था? कोई आपने सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस? इमरान खान के दौर में एक ज्यादती का वाक़या होता है मोटरवे के ऊपर, 3 महीने मीडिया ने सांस नहीं लेने दिया पीटीआई को, और मीडिया अपोजिशन लिटा दिया पीटीआई को। किसानों के इशू को इशू नहीं बना सके, ना मियां असलम इकबाल, ना ओन अब्बास बप्पी, ना हमाद अजहर, कोई भी। बेरोज़गारी कितनी बढ़िया है नहीं बात कर सके। अभी सरकारी मुलाजमीन के जो इशूज़ हैं हाईलाइट नहीं कर सके, तनख्वाहदार तबके के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, मतलब अस्पतालों की जो हालत इज़ार है, जो स्कूलों की हालात हैं। कोई 20 अद्वियात का ये इन्होंने को प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि ये जान बचाने वाली 20 अद्वियात जो हैं, ये इन अद्वियात की कीमतें 2 साल पहले कहाँ थी और आज कहाँ हैं। इन्होंने बताया डॉलर का कीमत कहाँ थी आज कहाँ है, महंगाई कहाँ थी कहाँ है, कोई चीज़ इनकी नहीं है। लेकिन
یہ تو ہے ان کے اوپر تنقید جن کے پاس پہلے پی ٹی آئی کے عہدے تھے اور ابھی تک ہیں، ابھی تک ان کو فارغ نہیں کیا گیا. لیکن اب جو چیز جو پتہ چل رہا ہے کہ عالیہ حمزہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ ایک ہفتے بعد آپ کو وائٹ پیپرز بھی نظر آئیں گے، آپ کو مہنگائی پہ بات بھی نظر آئے گی، آپ کو کسانوں کا ایشو بھی ہائی لائٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو عام آدمی کے مسائل بھی، آپ کو مریم نواز کے ایشوز بھی، آپ کو اس کی گورننس کے ایشوز بھی، آپ کو یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوتی نظر آئیں گی. لیکن اتنی زیادہ پریشانی اس کے اوپر نون لیگ کو نہیں ہوگی جتنی پریشانی پی ٹی آئی کے اس وقت موجود ہوتے دران کو ہوگی، اور وہ پورا زور لگائیں گے عالیہ حمزہ کو ناکام بنانے کا. جنید اکبر کے حوالے سے تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ جنید اکبر کو چکر دینا اب آسان نہیں ہے، اس کو ناکام بنانا آسان نہیں ہے. ابھی تک مجھے ڈاؤٹ ہے عالیہ حمزہ کو ناکام بنانے کے لیے چیزیں ہوں گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ پنجاب میں 3-4 جو 5 عہدیدار ہیں نا، ان سب کا کنسنسس ہو جائے گا آپس میں کہ عالیہ حمزہ کو ناکام بناؤ، ورنہ تو سب فارغ ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک یہ اطلاع ہے کہ عالیہ حمزہ اس کے اوپر کرنے جا رہی ہیں، پریس کانفرنسز کرنے جا رہی ہیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے جا رہی ہیں، ٹف ٹائم دینے جا رہی ہیں. اب اکانومی کی بات تو کرنی چاہیے عمر ایوب کو اور حماد اظہر کو اور شیخ وقاص اکرم صاحب کو، لیکن کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اب شیخ وقاص اکرم صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں آدھے پونے گھنٹے کی، بہت زبردست اس میں پوائنٹس اٹھاتے ہیں، لیکن میڈیا اس کو دکھاتا نہیں ہے. اور سوشل میڈیا پہ بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کی اتنی ایک گروپنگ بھی ہو گئی ہے اور اتنے ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے ہیں کہ اب وہ ایک نیریٹو بنا دیا گیا کہ شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے قریب ہیں. اب جس کے بارے میں بھی یہ تاثر ہوگا نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے یا علی امین گنڈا پور کے قریب ہے، تو اس کے اوپر تو لوگ کسی صورت بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب ان کی پریس کانفرنس اس طرح سے وائرل نہیں ہوتی. اب ان کی اگر پریس کانفرنس وائرل نہیں ہوتی تو ان کے ٹویٹر تو ایک ہے نا. اگر شیخ وقاص اکرم صاحب کے ٹویٹر سے 20 انڈیکیٹرز کی ایک ٹویٹ ہے کہ مارچ 2022 میں یہ انڈیکیٹرز تھے، ڈالر یہاں تھا، فلانی چیز یہاں تھی، فلانی چیز یہاں تھی، اور آج یہاں پہ 20 چیزیں اگر ان کے ٹویٹر پہ ہیں تو وہ وائرل ہوں گی. ان کی پریس کانفرنس اسپیشل جا کے کوئی نہیں سنے گا، لیکن ان کے ٹویٹر کے اوپر کوئی نہ بھی چاہے گا تو اس کے سامنے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے آ جائے گی. تو یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اب یہ اطلاع ہے کہ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ کرنے جا رہی ہیں. اور عالیہ حمزہ، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر عالیہ حمزہ یہ چیز کر گئیں 1 مہینہ تو بہت کام خراب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو نیریٹو بنا دیا گیا ہے نا، وہ یہ بنا دیا گیا کہ استحکام آ گیا، اکانومی سنبھل گئی ہے. آپ نے کوئی ایک پریس کانفرنس چینی کے اوپر سنی ہے پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے؟ نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، انہوں نے نون لیگ نے اب ایک طریقہ واردات چینج کیا ہے. انہوں نے کیا کہ پہلے اربوں روپے کے اشتہارات دے رہے تھے. اب ان کو کسی نے کہا کہ یار پاگل ہو گئے ہو، تم اشتہار دیتے ہو، اشتہار تو کوئی دیکھتے نہیں ہے، پتہ ہے کہ پیڈ ہے. اب انہوں نے چینلز کو کہا ہے کہ ہم آپ کو اربوں روپے دیں گے، آپ نے اشتہار نہیں چلانا. آپ نے 10 سے 12-15 منٹ آپ کا اینکر خود سے بات کرے گا، اینالسٹ بات کرے گا، کوئی نہ کوئی آپ اینالسٹ لیں گے یا آپ کا جو اینکر ہے اینالسٹ ہے وہ بات کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نے چیک کیا ہے جناب، واقعی بڑا کام ہو رہا ہے پنجاب. تو اب اگر عالیہ حمزہ جو ہیں وہ اگلے 15-20 دن میں یہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، جو نیریٹو نہیں جو کہ ریئلٹی ہوگی، گراؤنڈ ریئلٹی سامنے لانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ بے روزگاری کتنی بڑی ہے، حالات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے، تو اس سے اس حکومت کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہوں گی اور ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھیں گی. دیکھیں ایک بندہ جو خود چیزیں لینے جا رہا ہے نا وہ تو ہے. اب اوورسیز اس وقت سوشل میڈیا پہ کون زیادہ نیریٹو بناتا ہے؟ وہ اوورسیز بناتے ہیں. اوورسیز جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.